Hi, Toto. Trader food box pa. Food box pa, trader. Trader. Ay, ubos na ba? Sige, trader. Thank you. Dami niyong may PK ngayon. Omsi, ang dami namin may PK ngayon. Parang 4, 5. Fuck me, sa daylight. Charity pa, charity pa. Guys, 3K na lang. Koto na ako. Hello, Max. Max, can you give me 190 dayas? Max, can you give me 190 dayas, Max? Please, Max. I'm almost 3-star, Max. Can you give me... Buti nanalo yung isa may PK. Sino? Sino nanalo? Hindi ako nakanood ng PK nila eh. Hello, Toto. Hi, Kenneth. Max, hello. Are you there, Max? Can you give me... Can you make me 3-star today, Max? Si parang din. Sino yun? Sino yun? Ka-fam natin? Ito lang ako kaya lang ganyan. Si Mauring ba magla-live? Hindi ko alam eh. Baka mamaya. Tanong ko. Hi, Reiner. Max, help me, Max. Oh, umalis na si Max. Hi, Yesh. Hello, Yesh. Hi, LDR. Hello. Thank you po rin. Hi, Raisin. Hi, RBG. RBG, help mo ako maka 3-star RBG. 190 na lang kulang ko RBG. RBG, 190 dayas na lang. RBG, please, please. Please, namamalimos na ako, RBG. David, ikaw din, David. Please, RBG. Thank you, RBG. Thank you so much. Ayan, RBG, ano na lang? Ilan na lang yan? 100 plus na lang. Hi, Night Chinita. Makaka 3-star na ako, guys. Please. 100 plus na lang. Kulang po. Ilan na lang ba kulang? Thank you sa follow, RBG. Follow ba kita? 846. Eh di ano na lang. 154 na lang. 154 na lang, guys. 3-star na tayo. RBG, 154 na lang. Meron ka pa ba dyan? RBG. Meron ka pa ba dyan, RBG? Baka naman po.
RBG, meron ka pa ba? RBG?